पे फ्लड्स आए थे प्राइमरीली कश्मीर रीजन में, और जम्मू में भी थोड़ा आया था। अगर आप देखेंगे वो फ्लड जो 2014 सितंबर 2014 में आए थे, उनका काज क्या था? उनका काज था कंटिन्यूस रेनफॉल फॉर ए कपल ऑफ डेज हुआ था, 2 to 3 days बहुत ही इंटेंस और कंटिन्यूस रेनफॉल हुई थी कश्मीर में, ठीक है, बहुत ही कंटिन्यूस रेनफॉल हुई थी। उस कंटिन्यूस रेनफॉल का अगर आप काज देखेंगे क्या क्या था, मेजर काज आप देखेंगे, इनडायरेक्ट काज अगर आप देखेंगे उसका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं, नॉर्मल वेदर पैटर्न्स, वो डिसरप्ट होते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल वेदर पैटर्न क्या है? नॉर्मल वेदर पैटर्न है इंडिया में, आप अगर आप देखेंगे समर में मानसून ऑकर होता है, ठीक है, जून से अक्टूबर मानसून ऑकर होता है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, उसके बाद 1-1.5 महीने तक नॉर्थ ईस्ट मानसून वो रिट्रीट करता है तमिलनाडु में, वो रेनफॉल काज करता है। इसके बाद आता है माइल्ड विंटर, एक नॉर्दर्न रीजन में वो विंटर सीवियर होता है, साउदर्न रीजन में वो माइल्ड होता है, ठीक है, या नॉन एग्जिस्टेंट होता है। उसके बाद आता है स्प्रिंग, उसके बाद आता है फिर से समर, ठीक है, ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ सीजन है, नॉर्मल रन ऑफ सीजन है। तो इसके बरक्स अगर आप देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इन सीजन्स में, इन सीजन की नॉर्मलसी है वो डिसरप्ट होती है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मानसून रेनफॉल होता था 3-4 महीने के लिए, वो एब्रप्ट होने लगा है, ठीक है। वो अब कहीं पे जिन एरियाज में रेनफॉल, मानसून रेनफॉल ठीक तरीके से ऑकर होता था, वहाँ पे अब ठीक तरीके से ऑकर नहीं होता है, वहाँ पे ड्राफ्ट्स ऑकर हो रही है, ठीक है। जिन इलाकों में कम मानसून रेनफॉल हुआ करती थी, उन इलाकों में अब ज़्यादा मानसून रेनफॉल होने का खतरा है, ड्राफ्ट्स होने, ये फ्लड्स होने का खतरा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनमें वॉल्यूम ऑफ वाटर रिवर्स में बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स का आना, ये फ्लड्स का आना, फ्लड्स का ऑकर होना बहुत ही लाइटली है, ठीक है। तो इसका अगर आप देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हुई है, तो उसकी वजह से ये भी एक काज बोल सकते हैं हम, जो ये इंटेंस रेनफॉल कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हुई थी। तो एक तो ये है। दूसरा अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो ड्रेनेज यहाँ पे है ना, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, दूसरा हम बोल सकते हैं जो ड्रेनेज कैपेसिटी है हमारे रिवर्स की, कश्मीर में खासकर झेलम की और वो छोटे छोटे रिवर्स की, जो यहाँ पे ड्रेनेज कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि बराबर इनके बैंक्स के बहुत ही नज़दीक कंस्ट्रक्शन हुई है, इवन के इनके बैंक्स के वो जो ब्लू लाइन के नीचे भी इंक्रोचमेंट हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी फ्लड आएगा, यानी कि बहुत ही कम इंटेंसिटी का फ्लड आएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, ये इसका हमारा ये जो ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ आवर रिवर्स है बहुत ही कम है, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ वाटर, इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका और एक काज। अगर आप इसके बाद देखेंगे जो ये रेनफॉल 3-4 दिन के लिए हुई थी, वो यूजुअली झेलम के कैचमेंट एरियाज में हुई थी। कैचमेंट एरिया हम उस एरिया को बोलते हैं जिसमें जो एरिया, जिस एरिया का पूरा ड्रेनेज इसी रिवर में ये क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक है, ये यहाँ पे जो एरिया है ये हम बोल सकते हैं इस रिवर का ड्रेनेज, ये कैचमेंट एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी रेनफॉल ऑकर होगी, जो भी पानी यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा किसी भी स्लो पे, वो अल्टीमेटली चला जाएगा इस रिवर में, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये एरिया इस रिवर का अपर कैचमेंट एरिया है, ठीक है। तो ये ओरिजिन के पास है, ठीक है। तो यानी कि झेलम के डिफरेंट कैचमेंट एरियाज में इंसेसेंट रेनफॉल हुई थी, उनमें लेदर आता है, लेदर एरिया जो है, लेदर कैचमेंट एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई थी इन 3-4 दिनों में। उसकी वजह से झेलम में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, उसने अपने बैंक्स ब्रीच किया। आपने सुना होगा संगम एक एरिया है, लो लाइंग एरिया है अलॉन्ग झेलम,
اسی طرح سے رام منشی باغ سری نگر میں ہے. یہاں پہ کیا کرتے تھے آپ فلڈس کا اگر آپ کو یاد ہوگا تو 2014 فلڈس کا, تو ان دنوں گیج وہ فلڈ گیج وہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو میجر کرتے ہیں کہ واٹر لیول سنگم پہ کیا پہنچی ہے, رام منشی باغ پہ کیا پہنچی ہے. تو وہ بول رہے ہیں پھر وہاں پہ اگر 18 فیٹ سے مثال طور پر سنگم میں 18 فیٹ سے ابو واٹر لیول ہوگی تو وہ ریڈ الرٹ جاری کرتے ہیں کہ فلڈس اب آفیشلی ڈکلیئر کیا گیا ہے فلڈ. تو یہ 2014 فلڈس کے کازز تھے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے آلموسٹ 257 یہاں پہ 257 لوگوں کی موت ہو گئی تھی فلڈس کی وجہ سے. بہت ہی زیادہ پراپرٹی ڈیمیج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اور دیکھیں گے اس میں آلموسٹ 2 ملین لوگ یا 22 لاکھ پیپل اس سے افیکٹ ہوئے تھے. ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے, ان کے بزنسز خراب ہو گئے تھے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 22 لاکھ لوگ جو ہیں افیکٹ ہوئے تھے اس فلڈ سے 2014 میں جو آیا تھا, پرائمرلی کشمیر میں آیا تھا. اگر آپ دیکھیں گے پھر جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آف انڈیا ہے NDMA جس کو بولتے ہیں, NDMA نے کیا بولا, NDMA نے بولا کہ جو فلڈس کو کنٹرول کرنے کے لیے NDMA کی ریکمنڈیشن کیا تھی کہ اگر کشمیر میں ان فیوچر اگر ایسا فلڈ آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو جہلم ہے یا کوئی بھی فلڈ پرون دریا ہے اس کے پیرلل ہمیں کیا فلڈ چینلز بنانی ہے. یعنی کہ اگر یہاں سے یہ جہلم ہے, یہ فلڈ چینل ایک ہے, یہ فلڈ چینل دوسری ہے. اگر یہاں سے جہلم میں فلڈ آئے گا تو بینکس کے اوپر سے پانی چلا جائے گا, یہاں سے بینکس کے اوپر سے پانی چلا جائے گا. وہ پانی کس میں چلا جائے گا, فلڈ چینل میں چلا جائے گا. اس سائڈ بھی فلڈ چینل میں چلا جائے گا. یعنی کہ ریزیڈنشل ایریاز میں وہ نہیں پہنچے گا. فلڈ چینل میں جا کے وہ فلڈ چینلز کے along ہی فلو ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ایک کہ پیرلل فلڈ چینلز بنائی جائے اور ٹائملی ڈریجنگ کی جائے جہلم کی یا اور جو بھی دریا فلڈ پرون ہے. ٹائملی ڈریجنگ یعنی کہ مشینری سے, ماڈرنائزڈ مشینز سے آپ ڈریجنگ کیجیے ان دریا کی. تو ڈریجنگ کیا ہے, وہ جس کو ہم رفلی بول سکتے ہیں ڈرلنگ. تو وہ ایسے ہی نکالتے ہیں کسی جگہ یہاں پہ سیڈمنٹ وہ جمع ہوا ہوتا ہے, تو وہ سیڈمنٹ کو وہ وہاں سے ہٹاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فلور آف دا ریور جو ہے, بیڈ آف دا ریور جو ہے, اس کو وہ ریلیٹیولی پلان کر دیتے ہیں. تو ڈریننگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں گے مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت کہ سیڈمنٹ کہاں پہ ڈپازٹ ہوا ہے, کہاں پہ کم ہوا ہے, وہ مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. ریور بیسن جو ہے وہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں انکروچمنٹ مت ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں NDMA نے یوز کی, یہ ریکمنڈ کی. تو یہ تھے کچھ ریسنٹ کچھ ڈیزاسٹرز ان ریسنٹ ہسٹری آف JNK. تو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے اس میں کیا بچتا ہے, کون سا چیپٹر ہم اٹھائیں گے وہ ہم نیکسٹ سیکشن میں اٹھائیں گے انشاءاللہ.